देखिए कैलकाटा से आई केम इन कैलकाटा क्वाइट लॉन्ग बैक and it was not such a good feeling for the progress and setup. लेकिन I feel कि यहाँ के लोग अब बड़े फैशन को वैल्यू देते हैं और दे ऑलवेज टेक केयर कि मेरे बाल जो है दैट इज़ द मेन पार्ट विच कैन इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी. ये चीज़ बड़ी शानदार है. पर ये पहले ज़माने में भी थी जबकि लोग इसको नाई और बार्बर और ये कहते थे, वहाँ पर नहीं. लेकिन नाउ Western world has reflected on this part and everything is going very scientific way. वहाँ पर यहाँ पर जब तक कि आपके ज़्यादा ब्रांचेस ना हो, लोग नहीं समझेंगे, ये चीज़ ऊपर नहीं आ सकती. अब जो सिचुएशन मैं देखता हूँ यहाँ पर, कैलकाटा इज़ वन ऑफ देम, कि वहाँ पर प्रोग्रेस इज़ वेरी गुड नाउ, पीपल अंडरस्टैंड. बट ऑलवेज ये होता है कि कोई चीज़ के बाद शुरुआत जो इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट नाउ. You know, जब मैं after my study when I came back from England, it was so disappointing point कि अगर मैं किसी फीमेल को कहता हूँ बाल कटा लो, तो हम नहीं कटाएंगे कभी. It was very difficult time now, but today what the situation is taking place now, I feel I never expected in my lifetime. So I would say all the Calcutta people smiling face, with a smiling face, ऑल द बेस्ट टू यू. एंड ऑलवेज मेरी कोशिश होगी कि आपको जैसे अप टू डेट स्टाइलिंग करते रहेंगे, वो करेंगे, आपके बालों की देखभाल करेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे, आप लोगों से आशीर्वाद भी लेते रहेंगे. तो ऑल द बेस्ट फॉर द कैलकाटा पीपल. हबीब्स के नाम से बहुत फेक सैलून चल रहा है अभी आजकल. यस. तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि लोग कैसे डिफरेंशिएट करें, हाउ पीपल विल डिफरेंशिएट बिटवीन द ओरिजिनल एंड द फेक वंस? लाइक दिस इज ऑलवेज प्रॉब्लम व्हेन यू स्टार्ट समथिंग. And this is the sign when you progress, and then there is a quality of your brand. There are so many people who always keep trying. We are in the legality, we are quite involved to solve this problem. But in India, judiciary, not India, but every part of the world, judiciary takes its own time. जैसे जैसे वो होता है, we will have a more stronger control so that we can wipe up this thing as much as possible. But this is the main problem for me. I would say only not to worry of all those things now. You have to keep yourself very up to date, and आप ध्यान में रखिए आपकी यूनिफॉर्म, आपकी क्लीन, आपका जो यूनिफॉर्म का तरीका होता है उसको अप टू डेट रखिए. शुड बी वेरी क्लीन पार्ट, दैट इज़ द साइन ओनली. वट एवर यू डू इट नाउ, सपोज वहाँ पर ये चीज़ अगर आप ये देखें कि हम लोग आपकी परवाह करते हैं जब आप हमारी शॉप पे आए, वी लाइक टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. तो पहले आप नमूना आप बनेंगे, बाद में वो बनेंगे. आप यूनिफॉर्म पहन के जब भी आप केमिकल सर्विस पॉइंट पहनते हैं, यू ऑलवेज पुट द गाउन लाइक दिस. योर टॉक शुड बी वेरी गुड नाउ, योर क्लीननेस. हाँ, वन प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज देयर इन कैलकाटा कि उनकी यूनिफॉर्म बहुत अच्छी रहती है, लेकिन हमेशा शू नहीं होते एक जैसे. दैट इज़ नॉट, मैं उसके ऊपर हमेशा कहते रहता हूँ. तो ये चीज़ यू विल बी ऑलवेज विनर, यू विल बी ऑलवेज विनर. द क्लाइंट इज़ योर टोटल लाइफ. अगर आप हेड की पोजीशन को आप समझते हैं, ये देखिए मेरे पास कितने क्लाइंट हैं, राइट. पहले शॉप एक खोलते थे, दूसरी आती थी, हम लोग करते थे कि अगर किसी वर्कर को हमने लिया, हम कहते तुम्हारे साथ कितने लोग आ गए हमारी शॉप के अंदर. That is the point now. आपका totally psychological understanding work, your own personality should impress the maximum people. That's all. That you will be always a winner. I heard your grandson is here present today. My grandson is also there, and then he is trying to enter in the cosmetology. अभी तक नहीं है कोई भी, because हम लोग we are in this academies, teaching, we are in the salon, we are also we have a franchise system, and then we have a recently cosmetic also. कॉस्मेटिक का एक पार्ट है जो मैं कहना चाह रहा था लोगों से कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे और लेवल पे ये देखते हैं कि हम हाउ मैक्सिमम मनी वी कैन अर्न. Suppose any client comes in the salon and you could make it instead of 100, you could make it only 80.
Rest 20% you can get it now to give the suggestion of the uh, co- cosmetic which they require properly. And then you always suggest them कि what is the right product for you and how you can use it now. Small thing, how you shampoo your hair, what kind of the shampoo you have, what kind of the shampoo hair texture you have, and accordingly what thus the people who are coming in the salon, they will be always guided also for the right product. So these are the thing now. Rest, I love Calcutta people. I love their smiling face. I love there should be progress in every field. What is my field is I will be always with you. Thank you, sir. Thank you. All the best now. Yes. Standing beside your grandfather, that too at the 70th of Habib, it's an incredible feeling, I guess. So Absolutely. how would you express that? See, I have started with my career and under his guidance only. And today, I would definitely say this that whatever we are and whatever has happened today, it's only because of one name, that is Mr. Habib. And we are all representing him in this industry. And it really feels very great to be seeing all these smiles and all the associate members that we have, our sub-franchisees. They're so happy, they're so satisfied by just an idea which started with a man's vision, right? And I certainly feel that it is something that is never going to die. It is something that will always be updating itself, like in terms of grooming themselves. Now in today's time, even men are very much aware and taking care of themselves now. So I feel that this industry and this program through our master franchisee that has happened, she has made our dream a little more bigger by making sure that yes, our vision is correctly portrayed well to all the sub-franchisees. So it's really nice to be here. Thank you. I think the man will be always winner, because what problem I had when I came back from England after my study, no female wanted to cut the hair. That was the worst problem. So I had to work more for the female. Now the male always have a haircut, whether long or short, whatever it is now. But I think for my start, it was a big hurdle for myself in the work, because the female को मेरे को change करने के लिए बहुत time लगा. And once I was so disappointed, I was going back to England. But today I'm very happy with the girl. Okay, you will be always winner, but then you are in competition. किसी को आगे नहीं बढ़ने दीजिए. आप भागिए खुद. All the best. Yes. কেমন আছো আগে বলো? ভীষণ ভালো আছি, তোমাদের সাথে অনেকদিন পর দেখা হলো, ভীষণ ভালো লাগছে। তো হাবিবসের 70 ইয়ার্স, এটা একটা খুব প্রেস্টিজিয়াস একটা ইভেন্ট বলা যেতে পারে, এবং তার সাথে তুমি অ্যাসোসিয়েট। এই অনুভূতিটা, এই ফিলিংটা কেমন যদি একটু বলো? ভীষণ ভালো, আই এম সো লাকি যে আমাকে ওনারা চুজ করেছেন এটার জন্য। আর আমি হাবিবসের সাথে অনেক দিন ধরে জড়িত, মানে ওনাদের অনেক প্রমোশন, ওনাদের স্যালন ওপেনিং থেকে শুরু করে অনেক কিছুতেই আপনারা হয়তো আগেও দেখেছেন, এবং প্রায় 2-2.5 বছর হয়ে গেল আমি এটার সাথে জড়িত। তো আজকেও হাবিবসের 70তম ফ্র্যাঞ্চাইজিস মিট এখানে হচ্ছে। আমরা সবাই এখন তাজ বেঙ্গলে মিট হয়েছি সবাই মিলে একসাথে। তো এখানে হাবিব স্যার এবং ওনার যে গ্র্যান্ডসন আছে আমান স্যার, উনিও প্রেজেন্ট রয়েছেন, এখানে উপস্থিত আছে। এবার আমাদের এখানের যে কনসেপ্টটা নিয়ে আমরা মেন আজকের এটা ফ্র্যাঞ্চাইজি মিট তো রয়েছে, প্লাস একটা সেলিব্রেশন হচ্ছে, গেট টুগেদার, খাওয়া দাওয়া সব কিছুই আছে। তার সাথে যেটা আমাদের অ্যাওয়ারনেস একটা বিষয় দেওয়ার আছে, যে হাবিবসের ব্র্যান্ডের নামটা ইউজ করে প্রচুর ফেক হাবিবস তৈরি হয়েছে, যেগুলো অনেক সময় হাবিবসের যে স্পেলিংটা সেটার একটু অদল বদল করে বা লোগো অদল বদল করে প্রচুর স্যালন এখন রয়েছে গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে। তো সেই স্যালনগুলোর আমরা এটাই বলতে চাই যে আপনারা যারা সার্ভিস নেবেন হাবিবসের, তারা একটুখানি ওয়েবসাইটে তাদের অথেন্টিক যে ব্র্যান্ডগুলো, মানে অথেন্টিক যে স্যালনগুলোর অ্যাড্রেস রয়েছে সেইগুলো জানার পরে আপনারা সেখানে গিয়ে ভিজিট করুন। কারণ এতে কি হচ্ছে, বিভিন্ন ফেক যে দোকানগুলো রয়েছে বা স্যালনগুলো রয়েছে, সেখানে তাদের সার্ভিস তো আর প্রপার অরিজিনাল হাবিবসের মতো হবে না। তো সেই জায়গাটা আমরা সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যে একটুখানি গুগল করে নিন বা দেখে নেওয়ার পরে যাতে আপনারা সার্ভিস নিতে যান। আর এখানে প্রচুর হাবিবসের প্রোডাক্টও লঞ্চ হয়েছে, কারণ ওনাদের মেন বিষয়টা হলো যে ঘরোয়া জিনিসের ওপর বেস করে যে
নেচার প্রোডাক্টগুলো, কারণ যেগুলো আমাদের স্কিনের জন্য বা হেয়ারের জন্য খুব ভালো। তো সেরকম প্রচুর প্রোডাক্ট লঞ্চ আছে ওখানে, পরে দেখানোই হবে সেগুলো। তো এটাই আজকের মেন ইভেন্টের। তুমি অ্যাঙ্কার হিসেবে থাকছো। হ্যাঁ, আমি এই পুরো শোটা হোস্টিং করছি। তো আমি ফার্স্ট টাইম এই শো মানে হাবিবসের এত বড় দায়িত্বটা আমার কাছে এসছে। তো আমি তো ভীষণ হ্যাপি এবং থ্যাঙ্কফুল।